बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल कुरानिक टीचर में। इस वक्त हम छतर प्लेन से बहुत ऊपर इलाका है जिसे छतर टॉप कहते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। ये आप बर्फ़ के नज़ारे आप देख रहे हैं। आसपास के तमाम पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ दी है और इस बर्फ़ के अंदर इंतहाई चलना बड़ा मुश्किल होता है। ठंड भी होती है, लेकिन अभी धूप निकल आई है कुछ, जिसकी वजह से हमें ठंड महसूस नहीं हो रही। और ये आगे नाली है, इसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम था। तो बहरहाल ये खूबसूरत इलाका, खूबसूरत नज़ारे ये आप देख रहे हैं। ये मानसेरा से तकरीबन 60-70 किलोमीटर, यानी शहर मानसेरा से 60-70 किलोमीटर के फ़ासले पर यह मकाम है और इंतहाई खूबसूरत मकाम है। इसके बारे में कहा जाता है, अगर यहाँ पर सहूलियात हों, होटल वगैरह हों और दीगर सहूलियात हों, तो तकरीबन ये इलाका मरी, नथिया गली, इन तमाम मशहूर इलाकों को पीछे छोड़ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप रात को भी मैं इसके नज़ारे करवा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे हैं यहाँ के। बर्फ़ है और ख़ूबसूरत मनाज़िर हैं और अभी भी इम्कान है बर्फ़ का। आसपास पहाड़ों पे आपको ये सामने बिल्कुल मेरे बैक में जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी जारी है। ठंड तो है, लेकिन जिस तरह शहरों के अंदर ठंड होती है धुंध वगैरह में, उस तरह की ठंड नहीं महसूस हो रही और बड़ा सुकून सा महसूस हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार माहौल है यहाँ का, ये आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत। माशाअल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ओह बहुत ज़्यादा बर्फ़। माशाअल्लाह क्या बात है। ये सारा इलाका आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हुए मज़ीद आपको मैं अपने इलाके के और बर्फ़ के नज़ारे दिखाता चला जाऊँ। ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामने यहाँ के इलाके में इस वक्त शदीद किस्म की बर्फ़बारी हो रही है और शायद आधे घंटे तक इस एरिया में भी बर्फ़बारी शुरू हो जाए। अक्सर व बेशतर देखने में आता है, जब भी इस तरफ से बादल आते हैं तो बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह करीम फरमाते हैं, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करता चला जाऊँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब भी सख्त है। अल्लाह ताला से मोहब्बत और अल्लाह ताला से ताल्लुक़, यही मुसलमान का असल शेवा है।
تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی محبت یہ دونوں ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اگر قیامت میں یہ اعلان ہو جائے قیامت کے دن کہ میں سب انسانوں کو جہنم میں ڈال رہا ہوں اور ایک کو بچا رہا ہوں، تو مجھے اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ شاید بچنے والا انسان میں ہی ہوں۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ امید، حسن ظن۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ حسن ظن بھی رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے گمان پر اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اس کے گمان کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کے ساتھ امید ہی نہیں رکھتا، گمان ہی اس کا نہیں ہے، ہر وقت خوف کی حالت میں رہتا ہے، خوف سے مراد کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور اللہ سے امید نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے ڈرنا بھی چاہیے کہ ہمارے اعمال اس قسم کے اعمال نہیں ہیں، اعمال کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ کمزور ہیں۔ تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں اور خوف اور امید دونوں کو ہم اپنے اندر رکھیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب کو میں جنت میں لے جاؤں گا اور ایک کو جہنم میں پھینکنا ہے، تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خدشہ ہے کہیں وہ میں نہ ہوں۔ تو دونوں چیزوں کو جمع رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائے اور اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کے حسین مناظر میں سے یہ منظر بھی آپ دیکھ لیں، اس طرح کا منظر شاید آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ ہائٹ پر ہوں،
اور یہ نظارہ بڑا حسین ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برف باری تقریباً ہلکی ہلکی شروع ہو چکی ہے. تھوڑی دیر میں مجھے لگتا ہے تیز ہو جائے گی برف باری. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انتہائی خوبصورت علاقہ. اس طرف دھوپ، اس طرف برف باری. وعلیکم السلام. کتنا پیارا بچہ ہے ماشاء اللہ.